an bɛ bi ka kuma o de kan I n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min n'o ye décembre ye décembre yɛrɛ kɔrɔ ye ko san kalo 10nan san kalo 10nan in kun dilala u fɛ ka fête dɔw de kɛ a kɔnɔna la san yɛrɛ bɛɛ la kalo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun y'u bolo ɲɛnajɛw de ye nka ɲɛnajɛ minnu bɛ bi ni o bɛ ka silamɛw de tɔɔrɔ kosɛbɛ n'o bɛ ka silamɛw tɔɔrɔ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ o de ye Noël ani 31 ye Noël ani 31 o de bɛ sɔrɔ ni kalo in kɔnɔna la hali k'a sɔrɔ Noël o b'a kɔnɔna la nka 31 bɛ a laban yɔrɔw la an b'a fɛ ka kuma o fɛn fila de ka bi nka fɔlɔ an bɛ kuma min de kan o de ye Noël yɛrɛ ye Noël yɛrɛ a nana cogo di Noël yani ka taa Noël kɔnɔna la an tun b'a fɛ ka segin kɔ dɔɔni kuma daminɛ na komi an bɛ décembre kalo la décembre kalo nansara kalo la donc a bɛ komi san kalo 10 de do san kalo 10 ok tannan de do ok bon san kalo 10 ni a ma walawala a bɛ se ka kɛ mɔgɔw tɛna a faamuya san kun ye kalo 10 de ye kuma min na calendrier grégorien dilanla I b'a sɔrɔ kalo 10 de kun do san kɔnɔna la mais kuma min na anw bɛna sɔrɔ Romains bolo an b'a ye k'a fɔ a nana kɛ 12 de ye bon kuma min na ni 10 de kun do a kun bɛ daminɛ mars de la mars kalo min b'anw bolo bi ko san kalo 3nan o de kun ye san kalo fɔlɔ ye a kun bɛ daminɛ o de la ka taa ban décembre la n'o o kun bɛ wele ko san kalo 10nan décembre yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye 10e mois a bɛ b'a fɔ ten san kalo 10nan o de do bon n'i bɛ fɛ ka da o jate in na hali bi n'i ye dolodonnaw ka fɛn lajɛ n'o ye astrologues ye wala minnu bɛ horoscope kɛ I b'a sɔrɔ u ka jate bɛ daminɛ toujours mars kalo de la u ka jate bɛ daminɛ mars la toujours parce que o de kun ye san kalo fɔlɔ ye o de la an y'a fɔ mɔgɔw ye ko san kalo 10nan u ka se k'a faamuya o de kun bɛ bɛn décembre ma mais kuma min a bɛ se anw kɔni ma yan n'o ye Romains sababu ye an b'a ye k'a fɔ 12 de sera anw ma o b'a jira k'a fɔ modification dɔ kɛra a la comme an ka kuma tɛ o ka bi an ka kuma bɛ Noël ani 31 de kan inchallah an bɛna kuma de kɛ o kan bi ok bon an ko an b'a daminɛ ni Noël de ye Noël yɛrɛ ni an y'o ta k'o lajɛ Noël yɛrɛ daminɛna cogo di fɔlɔ Noël daminɛna cogo di fo kana se chrétiens donni la a la fo kana kɛ yɛrɛ hali mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a fêter bi min tɛ chrétiens ye bon an kan k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ Noël ni o ye le 25 décembre ye mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ ko kira dɔ ka bangeli don de do ko kira dɔ ka bangeli don do ko o denkuni bɛ taa bɛn 31 ma o ko bɛ bɛn san yɛlɛma fana ma chrétiens dama tɛ bilen ko hali ko silamɛw bɛ se ka o fêter kɛ ko parce que ko kira dɔ bangeli do u ye nin kuma in de fɔ mais n b'a f'u ye ka jɛya k'a fɔ fête in yɛrɛ ti chrétien fête ye chrétien fête tɛ nka chrétiens nana don a kɔnɔ kɔfɛ de chrétien fête tɛ n'an segira ka taa an kɔ dɔɔni waati tɛmɛnenw na sani Nabila Isa yɛrɛ ka na san caman sani Nabila Isa ka na an b'a ye k'a fɔ fête in kun bɛ kɛ ka kɔrɔ mais a kun bɛ kɛ Romains de fɛ yen Romains fɛ yen boli dɔ de kun b'u bolo yen nɔ ni statue do I b'a fɔ ja dɛsɛlen do mais ɲɛda 3 de bɛ a la o de kun ye u ka foroba boli ye u kun bɛ min sɔn masaw yɛrɛ bɛ minnu sɔn o boli ni u kun b'a wele ko mitra o mitra in fana ni an y'o yɛlɛma tubabukan na o kun bɛ I b'a fɔ Dieu soleil I n'a fɔ bamanankan na ko tile ala u kun bɛ o de bato bon a fɔ cogo wɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ tile batolaw de kun do tile batolaw kun do an b'a ye k'a fɔ o batoli semaine o semaine a kun bɛ kɛ siɲɛ kelen o ka boli batosow kɔnɔ ni o kun bɛ bɛn dimanche don ma o dimanche don in fana an b'a ye k'a fɔ o de welela anglais fɛ ko Sunday ko tile don nka tubabu kɔni de y'a yɛlɛma k'a kɛ dimanche ye sa an kɔni m'a dɔn olu ye dimanche ko bɔ yɔrɔ min na nka hali bi anglais m'a yɛlɛma olu y'a to de la ko tile don donc o kɔrɔ ye tile batoli don kun ye
dimanche don de ye u kun bɛ batoli de kɛ tile ala ye bato dimanche o dimanche mais ka se k'a ka san yɛlɛma fête kɛ sa o de kun bɛ kɛ décembre o tile 25 a kun bɛ kɛ ka bɛn o de ma nka an b'a ye k'a fɔ kuma caman bɛna don a kɔnɔ kɔfɛ kuma caman bɛna don a kɔnɔ kɔfɛ mais o kuma caman ninnu bɛna sɔrɔ waati jumɛn olu waatiw bɛna sɔrɔ fo Nabila Isa nanen kɔ ka ban ka taa fo san 300 ani san 13 yɔrɔ ka taa se san 300 ani san 25 yɔrɔw de ma ko kuma bɛna caya sabu chrétiens sen bɛna don a la yen yɔrɔ la mais boli sisan an k'a dɔn a kun bɛ fêti cogo di sani chrétiens fana ka na boli kun bɛ kɛ cogo min na o kun bɛ ɲɛnajɛ fɛnw de labɛn ɲɛnajɛ fɛnw kun labɛnnen don boli u kun b'a ta k'a sigi kɛnɛba de kan i b'a sɔrɔ u kun bɛ boli in laminimini u kun bɛ ɲɛnajɛ de kɛ k'a koli i b'a sɔrɔ tasuma mananen don a kɛrɛfɛ u bɛ munumunu ka boli in de lakoli u bɛ ɲɛnajɛw kɛ donc o kɔrɔ ye mun ye anw yɛrɛ ka ala bɛ an cɛ ma bi an bɛ ka a bonya an bɛ ka nisɔndiya kɛ a ye boli in kun bɛ kɛ o cogo de la nka an b'a ye k'a fɔ o système kelen in fana kuma min na chrétiens nana don a la a taara n'o système kelen de ye nka chrétiens fana donna a la cogo di olu donna a la cogo jumɛn na sa o ye kuma min na ni Constantin nana kɛ masa ye kuma min na ni a ye chrétiens tɔgɔ sɛbɛn a ka fɛnw kan ni a taara kɛlɛyɔrɔ la a nana kɛlɛ jara a la ko a kɛra chrétien ye an b'a ye k'a fɔ ale de y'a jija ka tile batofɛn ninnu caman ta ka n'u don diinɛ kɔnɔna la n'o o ye chrétienya ye nka o waati fana y'a sɔrɔ chrétienya kun ma tiɲɛ kosɛbɛ fɔlɔ a tɔgɔ kun tɛ chrétienya yɛrɛ cɔ ye nka taasira de kun don Nabila Isa kun ye min to a ka kalandenw bolo ni an ye Bible yɛrɛ lajɛ an b'o yɔrɔ sɔrɔ a bɛ 1 Corinthiens yɔrɔw la dɔw kun b'a fɔ waati dɔ la k'olu ye Pierre ta ye dɔw kun b'a fɔ k'olu ye Paul ta ye dɔw kun b'a fɔ k'olu ye Apollos ta ye donc Nabila Isa nɔfɛ mɔgɔw kun tilanna nka minnu kun tugura Paul nɔfɛ olu de kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu fililen don sabu olu kun y'a ɲini ka Nabila Isa kɛ ala ye sabu Paul yɛrɛ donna chrétienya kɔnɔ Nabila Isa ka mɔgɔw nɔfɛ walisa a ka se k'u lafili de a y'a ɲini k'a to judaïsme la k'a bi Nabila Isa ka mɔgɔw tiɲɛ a dɛsɛra a y'u caman faga u cɛ la a ye caman minɛ ka don kaso la u cɛ la mais a y'a ye k'a fɔ o tɛ solution ye fo ale yɛrɛ de ka don tɔn in kɔnɔ ka se k'a tiɲɛ o de la a nana ko ale tubira ka fara u kan o tubili in kɔnɔna de la sa an b'a ye k'a fɔ a bɛna ko caman lawuli a n'a bɛna kuma caman lawuli kuma minnu tɛ Nabila Isa yɛrɛ ka kuma fɔlenw ye kuma minnu tɛ ala ka kumaw ye kuma dɔw yɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ ko ale Paul de y'a fɔ a t'a fɔ ala ko ten a t'a fɔ Nabila Isa ko ten a b'a ko ale yɛrɛ de ko ten nka u y'olu bɛɛ ta k'o fara Bible kan ko olu bɛɛ ye ala ka kuma ye kuma an bɛ fɛ k'a dɔn sisan Paul ka kuma yala o bɛ se ka Paul de ye ala ye wa wala ala kun bɛ yen de sani Paul ka don Nabila Isa ka mɔgɔw cɛ la an b'a ye k'a fɔ taaboloba fila kun bɛ yen minnu kun bɛ Nabila Isa nɔfɛ tiɲɛ na ani minnu kun bɛ Paul nɔfɛ o taaboloba fila kun bɛ yen fo kana se empereur Constantin ka waatiw ma nka an b'a ye k'a fɔ kuma min na Constantin nana a ye mɔgɔ minnu gɛrɛ a yɛrɛ la o de kɛra Paul ka mɔgɔw ye sabu a y'a sɔrɔ olu ka taabolo ni olu fana ka tile bato ninnu bɛ ɲini ka surunya ɲɔgɔn na ka ban sabu Paul ka mɔgɔw olu ye dɔ kɛ ala ye ka ban donc olu fana dun bɛ k'u ka maaba dɔw kɛ ala ye donc o b'a jira ko olu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye a y'o de gɛrɛ a yɛrɛ la o waati mun tun bɛ chrétienya kunna min tun bɛ Paul ka mɔgɔw kun o de tun bɛ wele ko Saint Sylvestre premier kuma min na a y'o gɛrɛ a yɛrɛ la sa ni ale ko ale tubira ko a ka empire mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka taa église la yala ale dun bɛna se k'a ka batoli kɔrɔ in kɛ cogo di a bɛna se k'o ɲɛnajɛ ninnu kɛ cogo di donc fo a ka fɛɛrɛ dɔ de sɔrɔ fɛɛrɛ min na a b'a ka fɛn ninnu kɛ o de la an b'a ye Nabila Isa ye samedi don de to a ka mɔgɔw bolo k'u ka batoli kɛ mais a ye o batoli don yɛlɛma k'o kɛ dimanche ye sabu olu bɛ o bato ka kɔrɔ bato k'o la ka kɔrɔ toujours o bato in bɛ ɲɛsin olu ka tile ala in de ma donc a y'a ye fana k'a fɔ Nabila Isa bangedon coyi jɔn tɛ a ka mɔgɔ si bolo donc a ko ale fana na 25 décembre in ta sisan komi a ko ale tubira ale b'o ta ko k'o kɛ Nabila Isa bangedon ye sabu o kun y'olu ka ala ka fɛti don ye nka an b'a ye k'a fɔ a fɛti cogoya in ma yɛlɛma yɛlɛma min kɛra a la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko
boliba in kun tɛ na kɛnɛ camancɛ la bilen nka u kun bɛ na tasuma mana toujours wala u kun bɛ jeu de lumière mana donc ka sɔrɔ ka dɔn kɛ ka o koli k'a fɔ ko ala bɛ an cɛma donc u ye bato in kɛ o cogo de la chrétiens nana don a la kuma min na olu y'a kɛ misali ye sisan i n'a fɔ Nabila Isa misali donc u ye Nabila Isa ja dɔ dilan lumière bɛ k'o kɔfɛ kuma bɛɛ donc u bɛ n'o fana sigi tasuma in kɛrɛfɛ donc u bɛ sɔrɔ ka dɔn kɛ k'a munumunu k'a fɔ ko o ye olu ka ala bɛ u cɛma o ye Nabila Isa nacogo y'a kɔnɔ nin cogo in na nka fɛn miiriliba ye mun de ye o ye tile bato ye Nabila Isa tɛ sabu Nabila Isa m'a fɔ mɔgɔ ye ko ale ye ala ye nka chrétiens ni gɛrɛl'u la ka Noël ko fɔ u bɛ fɛn minnu kɛ ka mɔgɔw ɲanamini an bɛ fɛ ka dɔ de fɔ aw ye o ka walisa silamɛw ka se u yɛrɛ la silamɛw ka se u yɛrɛ kuma cogo la u ka se k'u ka limaniya to u bolo k'a dɔn fɛn minnu bɛ na u ma fɛn ninnu bɛɛ ye nkalon de ye a fɔlɔ ye mun ye u bɛna yɔrɔ min jira an na Noël ko kunka n'o bɛ bɔ Bible kɔnɔ o fɔlɔ de ye Esaïe 7:14 ni an ye Esaïe ka kitabu lajɛ a sura 7 a sura 7 aya 14 an bɛ o kalan sisan i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ bɛna fɔ ye kuma min ni u b'u sinsin o kan k'u bɛ Noël ko kɛ ala ko ye an bɛ yɔrɔ to Muhamad bolo o yɔrɔ la Mohamed Buhari bolo ale ka o yɔrɔ kalan inshallah an bɛna Esaïe kitabu sura 7 verset 14 kalan sisan ayiwa matigi yɛrɛ de na tamasiyɛn dɔw jira aw la o filɛ nin ye ko npogotigi cɛdɔnbali na kɔnɔ ta npogotigi cɛdɔnbali na kɔnɔ ta ka denkɛ bange o tɔgɔ na da ko Emmanuel y'a ye aw y'a lamɛn sisan u bɛ nin yɔrɔ in fɔ ko npogotigi cɛdɔnbali na kɔnɔ ta ko ka denkɛ bange k'o tɔgɔ na da ko Emmanuel u b'u sinsin nin yɔrɔ in de kan nka n balimaw n b'a fɔ aw ye ko nin yɔrɔ in ni Noël cɛ ka jan ni Noël cɛ ka jan ɲɔgɔn na sabu ka d'a kan ni a ye Esaïe ka kitabu in yɛrɛ kalan aw bɛ n'a ye k'a fɔ ko masakɛ dɔ de Dawuda bɔnzɔn na o fɔra Dawuda kɔ ka na a bɔnzɔnw fɛ ka na fo ka na se o waati ma ko Ezekiyasi o waati u tɔɔrɔ de tun bɛ u kan u kun ti ala ka nouvelle sɔrɔ bilen a kɛra b'a ko ala diminen don u kɔrɔ ala ka kira de bɛ na u yɔrɔ la sisan k'a f'u ye k'u ka fɛn dɔ dalu dɔ ɲini ka bɔ ala bolo u ka tamasiyɛn dɔ ɲini ka bɔ ala bolo u bɛ se k'u yɛrɛ ka kow kɛɲɛ cogo min na o tamasiyɛn ɲini ninnu sen fɛ dɛ ni aya in de bɛ na fɔ u ɲɛna sisan u na tamasiyɛn dɔn cogo di npogotigi dɔ na kɔnɔ ta ka den bange o den dɛ o de bɛ na ala ka ko ɲɛfɔ u ɲɛna o de bɛ na ala ka ko ɲɛfɔ u ɲɛna tɔɔrɔ min b'u kan o de bɛ na o wuli ka bɔ u kan nka an b'a ye k'a fɔ ni kuma in fɔra waati min a kɛra san 700 ani san 50 sanni Nabila Isa ka na 750 sanni Nabila Isa ka na an b'a ye k'a fɔ o san kelen ni prophétie in waliyara Israël kɔnɔ o san kelen de a waliyara ka san 750 kɛ k'a sɔrɔ Nabila Isa ma na sabu u kun gɛlɛya de tun b'u kan u t'a dɔn u bɛna u ka jamana diriger cogo min na ala k'u bɛna den dɔ de du u ma o den n'u nana o de bɛna kɔrɔ Dawuda ka bɔnzɔn na o de bɛna taa ni Israël ye k'a bila sira ɲuman kan o ni kira ka kow tɛ kelen ye dɛ o ni Nabila Isa tɛ kelen ye donc u b'u u sinsin o kan o sinsin yɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen ni o ye yɔrɔ jumɛn ye ko Emmanuel k'o kɔrɔ ye ko ala bɛ an cɛma o ala min bɛ an cɛma in fana dɛ fo an ka a dɔn fana k'a fɔ o bɛna preuve bɔ yɔrɔ jumɛn na k'u bɛ n'o fɔ an ye an bɛ n'o preuve fana bɔ yɔrɔ min na sisan o fana bɛ sɔrɔ Samuel ka kitabu de la kira Samuel tɔgɔla kitabu a bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ a sura a fɛn filanan i n'a fɔ 2 Samuel 6 verset 17 an bɛ n'o de kalan Samuel filanan sura 6 aya 17 an bɛ o de kalan ani an bɛna se k'a ɲɛfɔ an bɛ yɔrɔ to fana Buhari bolo ale ka o yɔrɔ in kalan inshallah an bɛna Samuel sura 6 Samuel filanan sura 6 a verset 17 fana kalan
tan wolonfla u taara ni matigi ka waganden ye k'a sigi a ka yɔrɔ la Dawuda ka finiso jɔlen kɔnɔ nka fɔcogo wɛrɛw la a bɛ fɔ ko k'a sigi a cɛma de nka nin kalan na yan a yirala ko k'a sigi a ka yɔrɔ la ka sɔrɔ n'i y'a kalan kitabu wɛrɛw kɔnɔ i b'a sɔrɔ ko k'a sigi a cɛma yɛrɛ de an bɛ tɛmɛ ni a tɔ ye Dawuda k'a sigi a ka yɔrɔ la Dawuda ka finiso jɔlen kɔnɔ Dawuda ye saraka jɛnitaw ni nisɔndiya sarakaw bɔ matigi ye 18 ka taa ɲɛ 17 ka ɲi donc i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min sisan walisa k'a ka kuma sɔn ji la n'i ye 2 Samuel 6 verset 17 n'i y'a kalan tubabukan bibulu la i b'a sɔrɔ u b'a fɔ ko a nana ni waganden ye k'a sigi so cɛma nka bamanankan in pour que ka fɛrɛ anw ma yan anw ye bamanan jamana de ye u ye fɛn dɔ caman ɲɛ dabiri anw na bibulu kɔnɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ u t'a sɛbɛn k'a tile u b'a sɛbɛn anw b'a faamu cogo min bamanankan na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya i b'a sɔrɔ u b'a fɔ o cogo de la n'o tɛ ko a nana n'a ye k'a sigi so cɛma o kuma in yɛrɛ sɔrɔla cogo di ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ nin na kosɛbɛ ni bibulu b'i bolo i bɛ 2 Samuel 6 verset 1 ka taa bila fɔ 23 i b'o bɛɛ kalan n'i y'o bɛɛ kalan n bɛna walawalali min d'i ma ani 2 Samuel tɔw kɔnɔna la i bɛ n'o walawalaliw jɛlen sɔrɔ o ye o ko yɛrɛ daminɛna cogo di an b'a ye k'a fɔ Dawuda nabila Dawuda bɛna kɛ Israɛl masakɛ ye waati min na o y'a sɔrɔ Filisitikaw de nana ka na Israɛl kɛlɛ ka taa ni Israɛl waganden ye o waganden in fana tun ye jumɛn ye ka kɛ ni bibulu ka kuma ye Musa ka waati la ko Ala de ye o waganden di Musa ma ko a ka o ɲɔgɔnna dilan fɛn damadamaw bɛ k'olu kɛ a kɔnɔna la k'o de bɛna kɛ ale Ala de ka tamasiyɛn ye Israɛl cɛma ni o waganden sigilen don k'a bɛ i n'a fɔ Ala ka masaya bɛ u cɛma donc u ko minɛ i n'a fɔ u bɛ Ala minɛ cogo min na donc o waganden an b'a ye k'a fɔ Saul ka waati la n'o ye min kɛra masakɛ fɔlɔ Israɛl u bɔlen kɔ Misira ka na o ka waati la an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ tiɲɛna o bolo n'u taara n'o waganden ye Filisitikaw ka jamana la kuma min na an b'a ye k'a fɔ ko ye ko ka o waganden to olu fɛ a ye tɔɔrɔ de lase u ma kuma min a ye tɔɔrɔ lase olu ma olu ye waganden in labɔ k'a bila misiwotorow kɔnɔ k'a ɲɛsin Israɛl ma k'a gɛn ka na u y'a gɛn ka na kuma min na ko a nana Israɛl frontière tigɛ waati min na ko a kalela fɛn dɔ la ka jɔ yen nɔ dɔ fana tɛmɛntɔ de ye o ye k'a dɔn k'a fɔ nin fana ye Ala ka waganden ye ko y'a ta ka taa n'a ye a fɛ yen nka o y'a sɔrɔ a donna Israɛl kɔnɔ ka ban donc ka kunnafoni bila ka taa kira Dawuda ma kira Dawuda kɔni a ma girin ka n'a nɔfɛ mais a y'a to cɛ in fɛ yen fɔlɔ mais ko Ala ka nɛɛma de nana cɛ ka du kɔnɔ cɛ bɛ ka yiriwa ka taa kuma m'o kɛra ko kira Dawuda fana ko u ka jɛ ka labɛn kɛ ka taa fɛn in ta ka na n'a ye ale yɛrɛ fɛ yen donc u ye labɛn kɛ o cogo la ka taa ta ka na n'a ye mais a natɔ an b'a ye k'a fɔ a ye mɔgɔ dɔw faga sira fɛ nka komi an ka kunnafoni tɛ o ka bi nka kuma min na ko Dawuda y'a ta ka bɔ cɛ fɛ yen a nana n'a ye a fɛ yen kuma min na an b'a ye k'a fɔ waganden tun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ ko Dawuda m'a kɛ o cogo la sabu finiso tun bɛ jɔ de k'a kɛ kɔnɔ 3 ye a tun bɛ jɔ k'a kɛ kɔnɔ 3 ye o kɔnɔ 3nan yɛrɛ min bɛ a bɛɛ dun na waganden tun bɛ sigi yen de bon mɔgɔ min tun bɛ Ala ni mɔgɔw cɛ o waati la n'o kun ye i b'a fɔ sacrificateurs k'o de tun bɛ don ye siɲɛ 1 san kɔnɔ donc mɔgɔ wɛrɛ si kun dagalen tɛ mɔgɔ min ka don yen nɔrɔ la nka ko kuma min Dawuda nana n'a ye a yɛrɛ fɛ yen nɔ ko Dawuda ye finiso de jɔ a ma kɔnɔ foyi k'a la a y'a kɛ 1 ye ko a nana waganden in sigi so in camancɛ la sisan donc mɔgɔw kɛlen don ka waganden in koli donc ko Dawuda ko sisan ko nin ye an ka Ala de ye an cɛma ko nin tɛ c'est-à-dire Ala dogolen tɛ bilen ko a bɛ an bɛɛ lajɛlen cɛma ko a ye sarakaw faga o yɔrɔw la sa ko ka sɔrɔ ka a dugawu kɛ ani ka Ala deli bon an b'a ye k'a fɔ nin ko in fana nin tɛ sababa ye k'a fɔ ko u bɛna Noël fêter nin ye
amani me amadili ka me Israël kono Dawuda ka waati la ko aye feti do de kɛ ko feti mi sanyɛlɛma feti do ko aye o de kɛ ko parce que ko ale nana Ala ka wagande sigi a ka so camancɛ la amo mɛ Nabila Isa nana k'a ka waati kɛ k'a ban an m'a ye fiyewu k'a fɔ ko feti dɔ bɛ yen ko Nabila Isa tun bɛ k'o feti de k'a fɔ ko ale ka san yɛlɛma feti ye nin ye an m'o ye ɔ k'a ta fo ka taa se san 300 ni san 13 tɛmɛnen kɔfɛ an m'a kuma mɛn mais an nana kuma mɛn kuma min na ni chrétienya fanga bɔra Israël ka taa bila Rome de o waati anw y'a ye ɔ dun an dun b'a dɔn k'a fɔ histoire y'a jira na k'a fɔ tile batulaw ka fɛn de kun don ɔ mais mun de la anw bɛ da o la k'a fɔ ye Ala ko ye donc nin bɛ anw siga a la k'a fɔ Noël in kɔni ti Ala ko ye ɔ a fɔlen filɛ k'a jɛya ni mɔgɔ min ye a fêti chrétienw fɛ i ka da la k'a fɔ i kɔni ye boli fêti de kɛ nin tɛ Ala ka fêti ye an ni Isa Nabila Isa a ma bange 25 décembre la o tɛ a ka ɲɛnajɛ ye hali ka taa ka segin a ka ɲɛnajɛ tɛ ɔ donc ni mɔgɔ min kɔni ye o kɛ o b'a jira k'a fɔ e y'i yɛrɛ sago kɛ nka e ma Ala sago kɛ kɔrɔ dɔ fana ye mun ye pour que k'a jira u la k'a fɔ Nabila Isa ma bange décembre kalo yɛrɛ la décembre bi kɛ ka bɛn fɔ nɛnɛ waati de ma san o san n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a bɛna bɛn nɛnɛ ma ɔ mais o nɛnɛ waati an b'a ye k'a fɔ ko sufɛla t'a sɔrɔ fiyewu Israël bagan gɛnnaw k'u bɛ ka yaala ni baganw ye kungo kɔnɔ nka o waati b'a sɔrɔ baganw maralen don so kɔnɔ mɔgɔw fana b'u ka sow de kɔnɔ sabu nɛnɛ ka bon yen nɔ ɔ nka an y'a mɛn cogo min na i n'a fɔ ko kuma min Nabila Isa bangera ko dolo dɔnnaw o minnu bɛ bagan gɛn na kungo kɔnɔ k'olu de ye dolo nɔ minɛ ko dolo nana n'olu ye dɔɔni dɔɔni ko fo kana jɔ Nabila Isa bangelen kunna ɔ o b'a jira anw na k'a fɔ a ma kɛ nɛnɛ waati la sabu histoire bɛɛ b'a jira k'a fɔ bagan gɛnnaw tɛ se ka kɛ kungo kɔnɔ nɛnɛ waati fɛ sufɛ o b'a sɔrɔ ko baganw bɛ sinzan kɔnɔ ɔ n'o o ye tiɲɛ ye o kuma dolo min nana n'u ye o ye nkalon ye wa ɔ dolo min nana n'o o kɔni ye tiɲɛ ye o b'a jira k'a fɔ nɛnɛ waati kun tɛ waati wɛrɛ kun don donc décembre in tɛ Nabila Isa bangeli waati ye nka o kɔni ye mɔgɔw yɛrɛ ka hakililaw ye min sɔrɔ ka o fara u kun k'o kɛ ka an nɛgɛ ni o ye o ye o sira ye bon ni an bɔr'o la sisan an bɛ na don 31 in fana la inchallah a bɛɛ lajɛlen bɛ o waati kelen in kɔnɔna la ni o ye décembre kelen ye nka mɔgɔw kan ka min jateminɛ o de ye k'a fɔ décembre fêti ni o ye 31 fêtili ye a bɛ kɛ san 2 ni ɲɔgɔn cɛ de anw de t'a faamuya san 2 ni ɲɔgɔn cɛ de don waati tɛmɛnenw na a tun bɛ fɔ ko 1er janvier nka sisan an b'a mɛn ko 31 nka a hamiba yɛrɛ mun ye a miiriliba ye jumɛn ye 31 bɛ kɛ san 2 ni ɲɔgɔn cɛ de san 2 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ daminɛ 31 su fɛ ɲɛnajɛw bɛ daminɛ nka ni minuit sera dɔrɔn i b'a sɔrɔ o ye ɲɛnajɛba daminɛnen fo ka taa dugu jɛ tuguni donc san 2 ni ɲɔgɔn cɛ de don o san 2 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ kun dɔ de kama o fana fêti tun bɛ kɛ k'a sɔrɔ Saint Sylvestre premier mana hali k'a sɔrɔ nin waati na mɔgɔw b'a tɔgɔ da o la ko l'anniversaire de Saint Sylvestre premier a fêti in fana o tun bɛ kɛ cogo di an tun b'a ye k'a fɔ janvier ye Romains ka fɛn faralen de calendrier kan ani février u y'a fara kan parce que u mago bɛ ka fɛn dɔ de kɛ o kalo in na o mago bɛ ka fɛn dɔ de kɛ o kalo in na janvier yɛrɛ fana a kɔrɔ de ye jumɛn ye tubabukan tɛ o tubabu b'a fɔ o fana o t'a kɔrɔ dɔn n'i bɛ fɛ k'o kɔrɔ dɔn tubabukan na i b'o recherche wɛrɛ de k'o la tuguni janvier bɔra fɛn min na o de welela ko Janus Janus fana ye fɛn dɔ de ye n'i y'o tɔgɔ wele walawala bamanankan na o bɛ i n'a fɔ ko fɛn ɲɛdafilatigi a kɔrɔ de ye ɲɛdafilatigi i y'a faamu sisan donc o ɲɛdafilatigi ni o ye Janus ye u ka kan na u ye janvier de dilan ka bɛn o ma i n'a fɔ o tɔgɔla kalo an bɔra k'a fɔ Noël la sisan Noël ta in fɔ kuma la ko boli dɔ tun b'u bolo ɲɛda 3 de tun b'a la ɲɛda 3 tun b'a la nka ka kɛɲɛ ni 31 fêteli ye u tun b'a wele ko ɲɛdafilatigi k'a majamu mun de la sabu ɲɛda 2 tun bɛ baara kɛ o waati in de la
ɲɛda kelen fana ka baara bɛ yen ni o don fana sera an bɛ n'o ɲɛfɔ ɲɛda fila in ka baara de fɔtɔ filaw ye bi n'o ye 31 ye ɲɛda filatigi in kɔrɔ ye jumɛn de ye ko Ala min bɛ san tɛmɛnen ye ani Ala min bɛna san kura nata ye a ɲɛda fila in kɔrɔ de ye nin ye min ye san tɛmɛnen garder n'a bɛna san kura fana garder o kuma mɔgɔ minnu bɛ ka o 31 in fêter sisan a bɛ i n'a fɔ e dara la k'a fɔ olu ka boliba in ko o de ye kɔlɔsi ka bɔ san tɛmɛnen na a bɛna e fana don san kura la ka se k'a barikada donc o de ye 31 fêteli ye o kun ye a kunba yɛrɛ de ye u bolo fɔlɔ sani ka se hali kerecɛnya yɛrɛ don waati ma yɔrɔ a kun bɛ fêter ni système in de la nka kuma min kerecɛnw fana nana an bɛna ye k'a fɔ a nana da o la ko la fête de Saint-Sylvestre premier mun fana y'a se o ma tuguni fɛn min ye boli fana ka ɲɛnajɛ ye k'a fɔ boli e y'anw kisi o kun y'o ɲɛnajɛ ye mun de y'a kɛ fana nin cɛ in ka ɲɛnajɛ ye tuguni min y'a kɛ ni cɛ ka ɲɛnajɛ ye an b'a ye k'a fɔ Constantin toujours a ye mɔgɔw hakili suɲɛ de a ka fêti kɔrɔlen ninnu a t'u bila nka a bɛ ko wɛrɛ kɛ k'a bayɛlɛma walisa mɔgɔw bɛ se ka continuer k'a fêti cogo min olu ka laadaw kana tunu diɲɛ kɔnɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye an b'a ye k'a fɔ Saint-Sylvestre premier kuma min a nana u y'a fɔ ko ale bangera ko ka bɛn fana 1er janvier ma ko ale bangera ka bɛn 1er janvier don ma nka o bangera k'a sɔrɔ fêti in bɛ kɛ ka kɔrɔ o y'o ye a filanan fana ye mun de ye sisan o de ye k'a fɔ ko 1er janvier ko Saint-Sylvestre premier ko ale ka anniversaire don fana an b'a ye k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ o kuma in fana tɛ sababa ye mun de la sababa tɛ sabu an b'a ye k'a fɔ ko kuma min Constantin fana nana fanga la Constantin nana fanga la kuma min na a fa tun bɛ boli min sɔn ka kɔrɔ o boli tun b'a bolo ye nka ale fana y'a tɔgɔla boli fana de dilan ale fana y'a tɔgɔla boli de dilan donc o boli in dilanlen ka ban kuma min a ye dononkɔrɔ kunkolo de k'o la n'a fa ka boli tun bɛ sɔn ɲɛda filatigi in o tun bɛ sɔn ni misi geren de ye nka an b'a ye k'a fɔ ale kuma min ale ye boli dilan ka kunkolo fila kɛ ka sɛ kunkolo kɛ o la ale ko ale ka boli fana k'o bɛ sɔn de ni sɛ ye ko ale ka boli bɛ sɔn ni sɛ ye mais kuma min na ni a nana kɛ kerecɛn ye donc pour que ka nin fêti ninnu bɛɛ de jeli to a nɔ na ka bɛn 31 ma a y'a ta k'a da Saint-Sylvestre premier in de kunna toujours nka i b'a ye k'a fɔ 31 toujours u b'a fêter ni sɛ de ye 31 don dɔwɛrɛ kun tɛ dun yɔrɔ min ni sɛ tɛ sabu Constantin ka boli tun bɛ sɔn ni sɛ de ye nka o kɔni y'a da kerecɛnkɛ kun ale fana kɔni y'i kun don a kɔrɔ ale y'i kun don a kɔrɔ sabu ale fana kun tɛ sira ɲuman kan ka kɔrɔ ale kun tɛ Nabila Isa nɔfɛ ka ɲɛ donc ale y'i kun don a kɔrɔ donc diɲɛ mɔgɔw y'o ta k'a fɔ ko o ye l'anniversaire de Saint-Sylvestre premier hali n'a sɔrɔ o ka bangeli fɛn de sa hali n'a sɔrɔ o ka bangeli don o bɛ mun de ɲɛ silamɛw ye k'o fêti kɛ n'a sɔrɔ Saint-Sylvestre premier ka bangeli don a ka histoire jumɛn bɛ silamɛya kɔnɔ ni anw bɛ a bangeli kɛ ka da o kan dɔw y'a fɔ ne ye k'a gɛlɛya ko an bɛ nin 31 in fêter ko yala ko baasi jumɛn b'o la ko an yɛrɛ bangera k'a sɔrɔ an ka wolosɛbɛnw de dilanla nin kalo in na ko an denw ka wolosɛbɛnw de dilanla nin cogo in na ko hali n'an taara mairie kɛ an ka furuw la k'o de bɛ kɛ nin tubabu san ninnu na ko n'o san yɛlɛmana ko mun na ko an t'o fêti kɛ ka nisɔndiya ne y'a f'u ye n k'u filila olu fililen don mun na sabu n bɛ misali dɔ di an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a bangera Maka k'a sɔrɔ hakɛ kun tɛ musow bolo hali muso yɛrɛ niyɔrɔ kun tɛ tiɲɛ na muso yɛrɛ kun bɛ fara tiɲɛ de kan nka ale nana kuma min na ni silamɛya sinsinra hakɛ dira muso ma a ma dan o ma dɛ a ti kɛ tiɲɛ ye bilen nka tiɲɛ yɛrɛ dɔ bɛ d'a ma nka a y'a yɛlɛma dɛ
anw fana bangera k'a sɔrɔ anw ka jamana bɛɛ mɔgɔw dɔw de bolo minnu y'an ka jamana coloniser ni silamɛw tɛ silamɛya ko man d'u ye olu de nana ni fɛn ninnu don anw kun ma ya k'a sɔrɔ an t'a dɔn mais ni anw bɔra kalama mun na anw fana tɛ se k'o yɛlɛma hali k'a sɔrɔ an ka wolosɛbɛnw b'a la mun de la an tɛ se ka ban ka fɛti in kɛ n'an ma se ka kalo yɛrɛ bɛɛ bɔ an ka jatew la sabu an ka jamana marabaw b'o kan mais mun b'an wajibiya k'a fɛti in kɛ fɛti min ye boli fɛti ye mun b'an bilo la janvier yɛrɛ boli tɔgɔ de don février boli tɔgɔ de don mars ye boli tɔgɔ a bɛɛ bɛ ka taa fo ka taa se ni kalo 4 t'a tɔ bɛɛ boli tɔgɔ de mun de bɛ anw bila anw bɛ k'o boliw tɔgɔ fɔ don o don anw ka fɛnw de bɛ o la nka anw ko k'an bɛ ala nɔfɛ ala dun ko anw ka ala kelen de bato an ka ala kelen de bato nka anw bɛ ka boliw tɔgɔ fɔ anw t'a dɔn anw bɛ k'olu bato don o don an kumakanw na k'a sɔrɔ an t'a dɔn an n'anw y'u bɔr'o kalama o n'an ko an b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o k'o dabila o bɛ se ka kɛ baasi ye ne kɔni ma o baasi yɔrɔ ye o kuma n bɛ fɛ ka min fɔ silamɛdenw ɲɛna ni mɔgɔ min ye sɛ faga 31 na a bɛ y'a fɔ i y'a faga boli de la i y'a faga boli la i ma dan o ma a ti foyi ɲɛ i ye ni jurumu tɛ ani tasuma e bɛ i yɛrɛ sɛgɛn ka wari ɲini 31 bɛ ka min siri maliyɛnw na bi foyi foyi tɛ k'a siri an na hali bana t'a siri anw na sabu dɔw bɛ hali u fa n'u ba tɛ dumuni kɛ nka u bɛ wari mara ko 31 ni kalo in jɔra ka ban u bɛ wari mara de hali n'u fa ni ba tɛ dumuni kɛ u tɛ wari di u ma u bɛ wari mara de ko 31 bɛna se 31 surunyanen ni sɛ min ye 100 wɔɔrɔ o bɛ taa 1000 ni 200 e ka fɛti tɛ i fa ka fɛti tɛ i t'a dɔn yɛrɛ mun de bɛ bila ka t'i ka wari tiɲɛ o la da gɛlɛya la tile kelen dɔrɔn kama i bɛ taa sɛ kelen san 1000 ni 200 k'a sɔrɔ ni o tile kelen tɛmɛna a bɛ sɛ 2 de sɔrɔ mun b'i bila a la fana i fa ni ba i kan ka barika sɔrɔ o min bolo ni o bɛ dugawu k'i ye i bɛ taa ɲɛ e fana i bɛ ban ka wari di o ma mais ka wari mara ko 31 dɔw bɛ san bɛɛ kɛ u tɛ baara kɛ nka ni 31 kalo jɔra ka ban u bɛ taa baara kɛ fo olu ka wari sɔrɔ ka sɛ san de k'a dun 31 na balimakɛ i bɛ diinɛ min na i m'a dɔn de i bɛ ka 31 min fêter fana i t'a dɔn n'a sɔrɔ i b'a dɔn i kan ka fêteli dabila sabu boli fêti de don boli fêti don ni mɔgɔ min ye sɔsɔli kɛ a la ko Abulayi Tangara de y'a fɔ ni dalu min b'a bolo k'a kana an k'an sigi k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ko ne ko boli fêti de don Janisi ye ko boli ɲɛda filatigi min ye mɔgɔw kɔlɔsi san kɔrɔlen na ni a bɛ na mɔgɔw kɔlɔsi san kura la n'i y'o fêti kɛ o b'a jira e fana donna a ka mara kɔnɔ dɛ ni e donn'o kɔnɔ o kɔrɔ ye ko Ala tɛ ko Alahu tɛ e ka Ala ye bilen ko e ka Ala kɛla boli ye wa mɔgɔ min ka Ala ye boli ye ni yɔrɔ foyi t'o la ni tasuma tɛ o kuma an bɛ kuma di an balimakɛ ma fɔlɔ sani an ka hakili jagabɔw kɛ inshallah an balimakɛ Abulayi Tangara kuma ɲɛna an bɔra ka dalilu caman mɛn dalilu caman fɔra inshallah an bɛna a di an balimakɛ fana ma Mohamed Buhari ale fana ka lajɛ dalilu minnu fana bɛ yen parce que bi maliyɛnw bɛ dalilu de kɔ dalilu ne dalilu sɔrɔla k'a fɔ nin ye dalilu ye caman bɛ yen o bɛna dalilu faamuya ka na sigi o kɔ an ka émission ni laɲini ye min ye an balima chrétienw an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ dɔn ka tugu tiɲɛ kɔ parce que tiɲɛ de bɛ laban ni mɔgɔ ye tugura tiɲɛ kɔ donc an bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ o la mais dɔw bɛ tugu nkalon kɔ dɔw bɛ tugu tiɲɛ kɔ a sama-samali bɛ caya donc an kɔni bɛ min ɲini n'i ye tiɲɛ ye ka ban kana tugu mɔgɔ kɔ i bɛ tugu tiɲɛ kɔ o la i ka kisi b'o de la o la i ka kanda b'o de la donc an tɛna kuma jan an bɛ kuma di an balimakɛ Mohamed Buhari ma fatal alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin amin n bɛ foli se aw bɛɛ kelen kelen ma ka Abulayi Tangara fo ka waleɲuman dɔn a ka nin ɲɛfɔli la ani a ka nin kalan dili kɔsɔn fana n badenw danabaw n bɛ n ta daminɛ ni olu ye danabaw aw k'a dɔn ko anw tɛ Kirisa kɛlɛbaw ye danabaw aw k'a dɔn ko Kirisa kɔnɔyabagaw tɛ an ye danabaw aw k'a dɔn fana ko Kirisa jugu tɛ an ye Kirisa kɔnɔyabaw t'an ye Ala m'an kisira Kirisa kɔnɔyali ma Ala m'an kisira Kirisa kɛlɛli ma Ala m'an kisira
krista juguyali ma ala man kisi o ma anw tɛ krista kɛlɛbaw ye n bɛ min fɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ arijinɛden ye n'i ma da krista ka kiraya la abada i tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye fo i ka da yesu krista la fana ko sɛbɛ la ko kira don n badenw an bɛna min fɔ an y'a ye ko gɛlɛya bɛ an sɔrɔ ani mɔgɔ caman b'a ɲini ka an kɛlɛ ni kumakan juguw ye ko basa ko an b'a la ka kerecɛnya lagosi ala m'an kisi diinɛ lagosi ma ala m'an kisi fitinɛ lawuli fana ma ala m'an kisi kɛlɛtigɛ ma kɛlɛtigɛ tɛ fɛn minnu sɛbɛnna ka na di anw ma yan e b'a dɔn danaba ko e m'a sɛbɛn danaba ne min fana b'a kalanna e b'a dɔn ko ne fana m'a sɛbɛn danaba ne ni e ye jamana kelen mɔgɔ ye ne ni e ye sigiɲɔgɔnmaw ye ne ni e ye balimamaw ye an ye furuɲɔgɔnmaw ye an ye ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn baw ye fana n'i ye nin kumakanw lamɛn tuma min n'i ma min faamuya i bɛ weleli kɛ walisa an ka se ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn bilasira tilelen ɲuman kan i komi ala y'a fɔ an ye cogo min na o tɛmɛlen kɔ n bɛna fɛn o fɛn fara tangarata kuma ninnu kan a bɛɛ ye tiɲɛ ye wa a bɛɛ jɛlen don Noël Emmanuel ko ala bɛ anw cɛma Noël ala bɛ anw cɛma n badenw danabaw n bɛna fɔlɔ aw la fɔlɔ sani n ka se n balima silamɛw ma danabaw Emmanuel ala b'anw cɛma a ye bibiliw kitabu 66 kɔnɔna bɛɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ est ce que yesu bangedon sɛbɛnlen don a kɔnɔ ala an ye Esayi kitabu sura 7 verset 14 min kala a fɔra ko tamasiyɛn dɔ na jira bogotigi cɛ dɔ mali na kɔnɔ ta ka denkɛ bange o na wele ko Emmanuel yala o dati fɔra a la wa danabaw ni aw ye Noël fɛti a k'a dɔn ko aw y'a fɛti aw ni dungɔ kɔnɔna n'o tɛ Krista bangedon ma dɔn wa ne y'a dɔn ko danabaw ni aw ma sɔn ne ka kuma fɔlenw ma fɔ aw y'a kɛ ni mankan ye k'a sɔrɔ bibiliw de bɛ ne bolo bibiliw bɛ aw fana bolo Krista bangedon dun t'a la siga si t'a la aw kɛra Krista kɔniyabaw ye wa aw de ye Krista kɛlɛbaw ye i komi Krista y'a fɔ cogo min a ko ne taalen kɔ sɔsɔli na kɛ ne taalen kɔ dɔw nana aw ma k'a fɔ ko Krista filɛ so kɔnɔ dɔw n'a fɔ Krista filɛ kungo kɔnɔ dɔw n'a fɔ k'olu yɛrɛw de ye Krista ye wa mɔgɔ caman na kabako kɛ k'olu ye Krista ye wa bi danaya la mɔgɔ caman de b'a la k'a fɔ k'o bɛ fiɲɛ dɔw ɲɛ yɛlɛ ko basa ko Krista y'o fanga d'u ma aw m'a dɔn ko Krista juguw don wa aw t'a dɔn donc anw tɛ Krista kɔnɔyabaw ye anw tɛ Krista juguw ye donc mɔgɔ kana baga an ma k'a fɔ ko i bɛ kuma cɛjuguw fɔ an ma anw tɛ Krista kɛlɛbaw ye nka a y'a ɲini bibiliw yɛrɛ kɔnɔ Krista ye mɔgɔ minnu kɔfɔ k'olu na kɛ ale kɔniyabaw ye ani olu na kɛ ale ka tagasira tiɲɛbaw ye a y'a lajɛ anw tɛ n badenw o tɛmɛlen kɔ n komi a bɛ fɔ ko an bɛ kerecɛnya de lagosi kerecɛnya bibiliw kɔnɔ yala Yesu Krista nana ni kerecɛnya ye wa bibiliw kitabu 66 jaabi Yesu ma na ni kerecɛnya ye i y'a dɔn ne ye n ka kuma daminɛ n ko danabaw Yesu nana ni danaya de ye wa Yesu ka taasira ye danaya sira de ye danaya ye silamɛya de ye ka da ala la ko ala ye kelen ye ka da ala ka kira tɛmɛlenw na ka da ala ka sɛbɛnfɛn jigilenw na wa Krista fana nana Krista ko n ma na ka sariyaw ban n ma na ka kiraw ka kalan ban donc o b'a yira ko Krista a nana ni silamɛya de ye a ma na ni kerecɛnya ye dɛ Yesu ma na ni kerecɛnya ye mais danabaw a y'a lajɛ sani mɔgɔw k'a fɔ silamɛ minnu fana bɛ to k'an lagosi k'an kɛlɛ ko an ye diinɛ kɛlɛlaw ye yala diinɛ kerecɛn diinɛ yala jɔn nana n'a ye de i komi tangara y'a fɔ san 100 caman kerecɛnya fɔra a y'a fɔ nka mɔgɔ min nana ni kerecɛnya ye n'a b'a fɛ k'o dɔn n bɛna o fɔ aw ye a y'a lajɛ kɛwalew sura 11 a verset 26 la kerecɛnya mɔgɔ min nana n'a ye n'o kɛra Paul ye i komi tangara y'a fɔ a y'a dɔn ko a tɛ se ka Krista danabaw faga k'u ban danabaw aw b'o dɔn Paul taara Damasi don min na a donna Yesu danaya la ko basa ko Yesu kumana ale fɛ k'aw k'ale ci siya wɛrɛ mɔgɔw ma Yesu dun y'a fɔ Matthieu kitabu sura 15 an bɛ segin nin kan an tɛ ɲinɛ a kɔ cogo si la a ko n ma na ka kiraw ka kalan ban n ma na ka sariyaw ban ni sankolo ma bɔ yen tomi kelen ma bɔ yen tomi kelen tɛ bɔ ala ka sariya la n'anw ye kumakan wɛrɛw mɛn minnu tɛ Yesu ta kumakanw ye bilen n'an tugura kumakan wɛrɛw kɔ bilen min tɛ Yesu ta ye anw kɛra Yesu juguw ye anw tɛ Yesu kanubaw ye fiyewu Paul ale de ye kerecɛnya fɔ Antioche a y'a fɔ mɔgɔw ma yen
ko chrétien ka damina o do na fo bi nya donc ko danaya tununa ka ka chrétien nga o benata o tisika ta ka danabaya to o ba ko danabao an ye danabao ye o an ye chrétien ye aw ye danabao aw ye chrétien aw ye ta fla israfla tamabao de yewa o kan kera sirafla tamabao ye o lo tisika ka Yesu no fa ka kla ka Paul no fa Paul de ko chrétien ya Paul de chrétien ye mais aw ye danabao ye mais n'aw ko abe chrétien sira tama ka danaya sira tama aw kala sira fla tama baw ye aw ye Yesu konya baw ye aw de Yesu kele baw ye aw te chogo shila Noël ate bible kono Noël Yesu bangido madon o doni baga te mali laya min bi se ka foko Yesu bangira le 25 décembre o te se ka fo chogo shila sani Yesu ka bangi yala décembre de tumbe fowa est-ce que décembre tumbe sani Yesu ka bangi mo ka doni una est-ce que décembre tumbe nganya ye ko 7 dollars après Jésus avant Jésus après Jésus avant Jésus mais jate jumɛn de tumbe mbade malien angana ta tubabula angana an yɛrɛ fɛ yan sani tubabu ka na anw fɛ yan jate jumɛn de tumbe anw fɛ Mali la yan anw fɛ yan jate jumɛn tumbe yan nga anw to yɛrɛ dɔn bilen o nga anw fɛ miyankala anw ka jate tumbe segi kɔfɛ hali sisan anw ka dɔgɔdugu bɛ segi kɔfɛ de a tɛ taa ɲɛfɛ dɛ a bɛ segi kɔfɛ tubabu jate de nana an lataga ɲɛfɛ n'o tɛ anw ka jatew tun bɛ segi kɔfɛ de mais jate tubabu jate nana jate minnu sɔrɔ yen an t'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ Yesu bangedo ma dɔn jaabi Yesu bangedo ma dɔn Bible kitabu 66 a t'a la danabaw o ye aw ni yɔrɔ ye k'a di aw ma 31 décembre a kun si tɛ a la Bible kɔnɔ kun foyi si t'a la Bible kɔnɔ n'an dun ye fɛn kɛ Yesu taalen kɔ anw kɛra Yesu jugu ye anw kɛra Yesu janfabaw ye anw tɛ danabaw ye bilen dɛ anw kɛra danabaliw ye parce que anw ye Yesu janfa Yesu y'a dafa ka to an bolo ka ban a banna n'an ye fɛn wɛrɛw kɛ Yesu kɔfɛ anw kɛra Yesu janfabaw ye nka anw kɔni anw tɛ Yesu kɛlɛbaw ye anw tɛ Yesu janfabaw ye n baden alisilamɛw aw minnu fana bɛ kan ka messagew ci an ma wala k'an wele k'a fɔ ko jamana in ye pays laki ye ko a bɛɛ bɛ bɛn an ka jamana in na yan silamɛw o ye aw ka silamɛya de cɔnkɔtɔ ye duguma aw senw kɔrɔ wa aw yɛrɛw fana b'a tereke silamɛw aw ye sabali a y'aw ka silamɛya nege don aw dusukun na i komi kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ mɔgɔninfin minɛ cogo min sɛbɛnfɛn ninnu baden ka ca tangara filɛ k'a langali aw ye cogo min sɛbɛnfɛn wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ minnu fana bɛ se k'a langali aw ye cogo wɛrɛw la min ni tangara ta langali cogo tɛ kelen ye nka o t'a yira ko tangara ta ye nkalon ye dɛ ne fana bɛ se k'a langali aw ye cogo wɛrɛ la min fana ni o sɛbɛnfɛnw fana ta tɛ kelen o t'a yira fana ko ne fana ye nkalon tigɛ nka a nin bɛɛ kun ye silamɛw aw de ka tiɲɛ dɔn k'a fɔ ko aw ta de ye tiɲɛ basaw yɛlɛmɛ cogo si tɛ kuranɛ na kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko min tɛ diinɛ in dɔ ye a y'a bɔ a la silamɛw an bɛ fɛn caman fɛn 120 k'an ka diinɛ kɔnɔ bi an ka diinɛ dɔ tɛ fɛn 120 an ka diinɛ dɔ tɛ Noël an b'a fɔ ko kira ka anniversaire don kira si ma bange Noël la silamɛw mɔgɔw b'a ɲɛnajɛ ka da o kan dɔw yɛrɛ ko a bɛ bɛn k'u bɛ wariw di u denw ma ko k'a fêter ko basa ko kira ka anniversaire don n baden silamɛw fili dan don dɔnnibaga si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko kira dɔ bangera le 25 décembre o tɛ sababa ye kira si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko kira dɔ bangera le 31 décembre o fana ye filiba ye o si tɛ sababa ye nka min ka di n ye silamɛw a y'aw ka diinɛ ɲini k'a dɔn ko aw ka fɛn fɛti ta tɛ aw ka baara tɛ 31 an b'a ye ko depuis sisan mɔgɔw de commencera ka nkalon tigɛ depuis sisan mɔgɔw commencera ka suɲɛliw kɛ depuis sisan boîtiniw sigilen don dɔw bolo 100 bɛ bila a la 31 don kelen ni kama depuis sisan an bɛ 200 mara 31 don kelen ni kama depuis sisan an bɛ kan ka finiw san bodiw bɛ san minisipuw bɛ san ka bila 31 fɛtili kama silamɛ yala an ka fɛti dɔ don silamɛya fɛti dɔ don silamɛya fɛti tɛ an ma o ɲɛsigisi kɛ sunkalo la an ma o ɲɛsigisi kɛ seliden na an ma o ɲɛsigisi kɛ seliba la an ma o ɲɛsigisi kɛ silamɛw ka jacɛ la n'o ye silamɛw ka san yɛlɛmɛ ye an ma o si kɛ silamɛw o b'a yira ko an t'an ka silamɛya fɛ kɛ an ka miiri an ka segin kɔ an ka diinɛ ma o de ye tiɲɛ ye n baden hali silamɛw tiɲɛ de fɔtɔ filɛ nin ye aw ye k'a sɔrɔ an ma aw malasa an ma aw musalaka wa an ma nkalon tigɛ aw ye ka kɛ ni an ka ɲininiw n'an ka dɔnniw ye jaabi
Zon bolo fɛn sana tɔgɔ dɛ? Zon don. Ni zon minɛna a bolo fɛn sana dun? A bɛɛ ye zon. Ni zon bɛ taa kaso la a bolo fɛn sana dun? A bɛɛ lajɛlen bɛ taa. Depuis sisan mɔgɔ dɔw bannen don sɛ feere ma ko 31 sera ka ban ko n bɛna a feere 31 fêtelaw ma. Naam. Silamɛ, n'i ye sɛ mara k'a feere 31 fêtelaw ma, ni Ala ye 31 fêtelaw ɲangi don min na ko u bɛ taa jahanɛmɛ na, siga t'a la aw minnu fana ye sɛ mara k'a feere 31 fêtelaw ma, aw bɛɛ bɛ taa jahanɛmɛ na ɲɔgɔn fɛ. Basa hali an ka jamana sariya yɛrɛ la, tubabu sariya yɛrɛ la, ni zon bolofɛn sana kɔni minɛna, siga t'a la e fana bɛ ɲangi zon fɛ. N'o ye tiɲɛ ye, siga t'a la aw minnu bɛ u dɛmɛ n'a ye ka u encourager n'a ye, siga t'a la aw fana b'a niyɔrɔ ɲan ka taa sɔrɔ kiyama jɔ don wulibali y'o ye, siga si t'o la. Ni ne ye moto suɲɛ ne ma sanbaga sɔrɔ a la, a fɔ ne tɛna taa bila yen. Est-ce que courage na ne kɛ ne la ka taa dɔ wɛrɛ san? Silamɛw, aw yɛrɛ k'an ka diinɛ nege minɛ, fɛn fɛn t'an ka diinɛ dɔ ye a y'a bɔ a la. An kana 31 fêtelaw dɛmɛ ni sɛw ye, o fana tɛ bɛn n'i ye silamɛ ye. Silamɛ, 31 tɛ silamɛ ka fête ye, 31 tɛ silamɛ ka fête ye, Noël tɛ silamɛ ka fête ye. Ka tangara ka kumaw bɛɛ sɔn ji la, o ye nin ye ko sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka silamɛya ɲini k'a dɔn, an ka segin an ka jatew ma. Jate fɛn fɛn fɔlen ye nin ye, jate kura minnu bɛɛ fɔlen ye nin ye, sɛbɛ la jatew tun bɛ an bolo sani tubabu tile ka se an fɛ. Nka diinɛ nana an ma ka ban, sani tubabu chrétien yɛrɛ ka na, sani tubabu yɛrɛ ka don an ka jamana na, o y'a sɔrɔ silamɛya bi yan. Silamɛ jate fana tun bɛ yan, wa an bɛɛ tun b'o dɔn fana. Wa k'a sɔrɔ chrétien ma se yan, jɔ mɛnɛ tun ye dɔnba ye anw fɛ. Anw fɛ Miyankala kɔnɔ, anw tun bɛ hali boliw don o donw na, anw tun bɛ boliw sɔn o donw na, an tun b'a fɔ a ma ko kalo juguni, parce que saw tun bɛ bagaw ta o la, buntenw bɛ bagaw ta o la, an bɛɛ b'o jatew dɔn, nka bi o tununa ka bɔ an bolo. Silamɛw, silamɛ jate min fana b'an bolo an t'o fana dɔn tun. Dimanche min yɛrɛ fana fɔlen ye nin ye, o don na dɔ ye n wele ka bɔ suguba kɔnɔ, a ko Ala ye diɲɛ dali daminɛ dimanche don. N ko sisan sa, ko ntɛnɛn ko Ala ye diɲɛ dali daminɛ ntɛnɛn de, ko lafiya don kɛra dimanche ye, n ko o ye fili ye, n ko saba ye don jumɛn ye? Ne y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛtigɛla don tuma min, ne y'a lajɛ k'an ka telefɔni tigɛ ka bɔ a la. N ko saba ye samedi de ye, Yesu nana a taara ka samedi de to fana, Yesu yɛrɛ nana a ye samedi de bila, Yesu nana a taara ka samedi de to fana. Dimanche tun ye dɔgɔkun don fɔlɔ ye, nka o kuranɛ na o ntɛnɛn tɔgɔ ko a kɔrɔ don filanan. Silamɛw, mun bɛ se k'o kɛ anw bolo dɔgɔkun don fɔlɔ ye? Silamɛw, ni ntɛnɛn kɛra anw ka semaine don fɔlɔ ye, silamɛw, o b'a jira ko silamɛya taara k'an to an ye fɛn kura dɔ diinɛ na min tɛ diinɛ dɔ ye. An ka segin an ka jatew ma, an ka segin an ka silamɛya jatew ma, an ka segin kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam, an ka segin a ma, an ka segin kuranɛ ma. Min kɔni ka di ne ye, o ye an ka se k'o faamuya ani k'o dɔn k'o bila baara la. Baraji bɛ o de la. N'o tɛ n'an ye Ala dusukasi ko kɛ, siga t'a la tɔɔrɔ ni kasi ni ɲiɲimi ni bɔnɛ o y'an ta ye. Ala m'an kisira o ma. Sani n ka kuma bila, Taurata kitabu dɔ bɛ yen min bɛ wele ko Deutéronome, a sura 28 verset 15 ko n'aw tɛ sɔn ka ne Ala kan minɛ, n'aw tɛ janto ne Ala ka ci fɔlenw na, siga t'a la aw tɛna kɛ kunkolow ye fɔ kukala, aw dontɔ ye na kɛ dangadenw ye, aw bɔtɔ na kɛ dangadenw ye, n'aw tɛ sɔn ne ka ci fɔlenw ma, n'aw tɛ sɔn ka ne ka kumakanw mara. Ala ko tan, nin ye Ala kumakan ye Taurata kɔnɔ min fɔra Moïse ye ka fɔ adamadenw ye. Nka n'aw bɛ ne Ala ka ci fɔlenw mara, ka janto ne Ala ka sariya sigilenw na, ka janto ne Ala ka kumakanw la, siga t'a la aw dontɔ na kɛ dubadenw ye, aw bɔtɔ ye dubadenw ye, aw tɛna kɛ kukala ye fiyewu fɔ kunkolo. Ala m'o nɔgɔya an ma, Ala m'o nɔgɔya an ma. Salamu alaikum wa rahmatulah. Donc an bɛna nin kasɛti nin dafara inshallah, an bɛna dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma, an bɛ kasɛti wɛrɛ dilan ni Ala y'an bɛn wagati wɛrɛ ma inshallah. Donc naqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati